Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ini akan membahas tentang Analytical Exposition Text. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, share, comment. Okay, let's get started. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focus only one side of arguments. Sebuah analytical exposition text mengevaluasi sebuah topik secara kritis tetapi fokus hanya pada argumen satu orang saja. The arguments and point of view in the analytical exposition text have to be supported by fact and relevant information. Argumen dan sudut pandang harus didukung dengan fakta dan informasi yang relevan. Social function. The purpose of an analytical exposition text is to persuade the audience to look at an issue with your perspective. Tujuan dari sebuah exposition text adalah mengajak pembaca untuk melihat sebuah isu dari sudut pandang penulis. Where do we usually find the analytical exposition text? Di mana kita biasanya menemukan teks jenis exposition? First, in the letter, di dalam surat. Kedua, in the legal defense, di pembelaan hukum. 3, speech, dalam sebuah pidato. 4, editorials, ada dalam editorial. 5, di political leaflets atau di leaflet politik. Essays, dalam sebuah essay, dan juga in the newspaper articles atau dalam artikel-artikel yang ada di koran. Struktur dari exposition text adalah title, introduction, support or arguments, and conclusion. Title tells about the topic. Title atau judul memberitahu tentang topik yang akan dibahas. Introduction states the thesis statement of your text. Introduction menjelaskan sebuah tesis dari teks. Support or argument is the viewpoint with factual data like graphs, pictures, or charts. Support berisi sudut pandang dengan fakta seperti grafik, gambar, dan table. Conclusion is restatement of the thesis statement. Conclusion atau kesimpulan berisikan statement ulang dari tesis. Important thing from exposition text. Exposition text needs to, sebuah exposition text harus first, clearly state the point of view. Pertama, menjelaskan dengan jelas sudut pandang. Second, use valid research finding to support your viewpoint. Yang kedua, menggunakan data yang valid untuk mendukung sudut pandang. Third, support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts. Ketiga, mensupport sudut pandang dengan fakta. Fourth, defend your viewpoint. Yang keempat, mempertahankan sudut pandang. Language features atau ciri kebahasaan. The first one, use the present tense. Yang pertama, menggunakan present tense. The second one, use mental verbs. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. For example, I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree. The third one, use saying verbs. For example, people say, it is said, research indicates, etc. Yang ketiga, menggunakan kata kerja saying seperti contohnya orang berkata, dikatakan, research mengindikasikan, dan lain-lain. The next one, use connecting words. For example, in addition, moreover, furthermore, besides, firstly, however, etc. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata connecting seperti in addition, moreover, furthermore, besides, firstly, however, dan lain-lain. And the next one, use causal conjunction. For example, because, consequently, due to, for that reason, etc. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sambung causal atau sebab akibat, menggunakan because, karena, consequently, konsekuensinya, due to, karena, for that reason, karena alasan itu, etc. dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari analytical exposition text berjudul Global Warming. Paragraf pertama merupakan thesis statement, paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan arguments atau support, dan paragraf terakhir adalah conclusion.
Next is the other example of the analytical exposition text. The title is Motorbike should be banned in housing area. Motorbikes are considered as a convenient form of transportation. I think motorbikes should be banned in housing area due to the following reasons. Itu merupakan introduction atau kita bisa sebut juga thesis statement. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Consequently, long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Ini merupakan arguments and details yang pertama. Furthermore, according to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing diseases such as cancer, bronchitis, and high blood pressure. Therefore, for long term, the gas from motorbike is very dangerous. Paragraf ketiga adalah arguments and details bagian kedua. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Dan paragraf terakhir merupakan conclusion dari si penulis. Oke guys, gimana? Sudah paham kan apa itu analytical exposition text? Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. See you in my next other video. Wassalamualaikum. Bye.